Alright. Okay, now we can go back to my PowerPoint. Okay, so what is MIEE? MIEE alright, so it's a short form for Microsoft Innovative Educator Expert. Dia keluar. Sorry, kejap tak bagus pula YouTube ni. Okay. Alright, so apa for teachers? Basically for teachers lah. Lecturer dekat higher education tu tak berapa, kita boleh juga kalau dia nak masuk kan. Tapi kita lebih pentingkan guru-guru sebab kita tujuan program ni actually adalah untuk mengiktiraf guru-guru yang berinovasi dengan menggunakan tools-tools Microsoft di dalam di dalam PDPC, di dalam your classroom, ya. That is the main intention, is actually to encourage you untuk nak menggalakkan guru-guru menjadi guru-guru yang inovatif, tetapi bukan setakat inovatif dari segi idea, tetapi dari inovatif dari segi penggunaan teknologi di dalam pendidikan. Dan bila kita kata penggunaan teknologi ini, bukan cikgu guna teknologi, kita nak you menggunakan teknologi bersama dengan student. So at the end of the day, kita nak student tu actually yang ada skills menggunakan teknologi. Not so much about you. Kalau you pandai buat PowerPoint, itu half of the battle is won. But we want to see actually skill PowerPoint itu you translatekan kepada activity so that your students at the end of the day, your students yang mahir dengan PowerPoint itu bukan you. So that is the main thing that we want to see. Nanti di dalam kita bila you submit your lesson plan dan sebagainya, that's what we want to see actually. Kalau guna Minecraft, bukan you yang pandai Minecraft, kita tak nak tengok you pandai Minecraft, kita nak tengok student you yang pandai guna Minecraft. Right? So that is what we meant by encourages teacher to be innovative in the classroom, supported by Microsoft tools. Kita nak you contohnya menggunakan framework PAK21 lah. I mean PAK21 is a very good framework untuk nak orang kata challenge kita sebagai guru, macam mana kita nak be innovative in that sense. Macam mana kita nak instill the critical thinking skills in our students. Macam mana kita nak instill the creativity in our students. Okay, and ini dimudahkan dengan adanya teknologi sekarang. So for this particular program, we want to only see you use Microsoft technology. Sebab Microsoft yang akan sponsor kan. Yang guna teknologi lain tak fair lah pula tak. Alright, so that's basically what we want to. Yang keduanya itulah, encourage you to do that, and as a result of you doing that, kita acknowledge you. Kita support you lah, no? Sebagai tanda kita punya penghargaan by being innovative dan sebagainya. We actually pilih guru-guru yang menjadi MIEE ini dan akan kita pilih at the end of the day mewakili Malaysia ke program Microsoft yang dipanggil E2, Educational Exchange. Microsoft Educational Exchange ini akan berlaku di merata-rata dunia dan tujuannya adalah menghimpunkan guru-guru seluruh dunia untuk berinteraksi, bertukar-tukar fikiran, membina networking dan sebagainya. Sebab sekarang ni dalam kita mengajar pun, we should not just limit ourselves in the four walls of our classroom. Kita kena expose kita punya students to things that are outside. Kalau kita tengok pendekatan SDG, Sustainable Development Goal United Nations, benda-benda macam tu, kalau kita boleh buat across country, across negara-negara, then you will see the impact. Bukan setakat kita buat di dalam negara kita saja. So that's basically what the E2 will actually give you the opportunity. Berjumpa dengan guru-guru lain seluruh dunia, do a networking. Jadi kalau you nak buat project later on, katalah project Zero Hunger, you know, you boleh actually buat the same project dengan maybe a teacher in Nigeria. Sebab kita tahu sana banyak hunger kan. Kita kat sini tak banyak sangat hunger, makan lebih lagi ada kan. So benda-benda macam tu. Alright. So that's what actually the gist
of this particular program. It's mainly to acknowledge you, to encourage you, and to also to promote professionalism in bidang perguruan ni. Right? So that's what MIEE is all about. Pada saya itu rohnya lah, roh the whole program ni. Bukan so much nak menggunakan teknologi for the sake of penggunaan teknologi. Kita nak teknologi tu ada impact on our students. Jadi nanti orang tak blame lah, you guna teknologi tapi result student ni macam tu juga. Tak mahu macam tu. Kita nak actually, when we use technology, it impacts on the students' performance, on the students' kata enthusiasm to learn, dan you know, dan those sort of things. Because kita memang ada proof, memang ada research has been done. Contohnya dengan penggunaan Minecraft. Our kids like Minecraft, tapi bukan kita nak Minecraft as a game, tapi kita menggunakan Minecraft for them to actually think logically, create things, you know, be creative in doing things dan sebagainya. So at the end of the day, apa yang kita ajar tu digunakan secara automatik di dalam application-nya, walaupun di dalam situasi di dalam contoh the Minecraft world, but it is actually applying the concept. Right? That is the kind of things that we want to see lah di dalam MIEE ni. Okay, so apa proses untuk nak sampai ke hujung tu? Alright, pertamanya you have to become a member of the MEC, Microsoft Educator Community, ataupun sekarang ni dia panggil Microsoft Educator Center. Alright, community di dalam center tu lah. What you need to do, kalau yang dah pernah mengikuti webinar kita for the last few phases of MCO ni, you dah tahulah kan, nak pergi education.microsoft.com ni, and for you to register yourself supaya you boleh redeem the you can redeem your code. Sekejap lagi kita go to the thing, then you will see. Di sini actually is a gold mine of information dan juga ilmu, knowledge for teachers like us. Because kat sini you will see a lot of things yang Microsoft dah buat, you know, by employing teachers, you know, by engaging in people who are using technology secara praktikalnya. They are writing courses dan sebagainya untuk kita guna dan untuk kita tengok what can we do, what can we adapt in our situation. Alright, so ini adalah an e-learning portal untuk guru oleh Microsoft, especially dalam penggunaan teknologi di dalam kita punya teaching and learning process. Alright, rajin-rajinlah masuk kat dalam tu, do the courses, get the batches and get the certificate and thing like that. And the points, you know, because one of the things that Microsoft will be looking at dalam kita memilih MIEE dan juga memilih peserta terakhir yang boleh pergi ke itu tu nanti adalah you punya activity di dalam MEC itu sendiri. Right? So the more courses you do there, the better. Tapi saya nak caution, jangan buat course itu just because kita nak points, ya. Go through the courses betul-betul and try and apply it in your classroom. Alright, ada orang yang kadang-kadang dia nak masuk MIE ni kan, towards the end of sebelum 15 Julai nanti dia pulun habis buat all the courses in there, but actually tidak mendatangkan faedah lah pada you. Kan, kita nak you buat kursus tu supaya you dapat idea of what to do, how to apply it in your classroom dan sebagainya. Alright, so selepas menjadi MEC member ni, you secara automatik lah bila you dah buat courses kat dalam tu and you get 1000 points, secara automatik you'll become certified MIE. MIE ni Microsoft Innovative Educator. So that is the first step towards the other process, ya. So be a member, take a few courses, alright. Kalau yang dah kutip points melalui kita punya webinar, saya rasa dah certified dah lah pun, kan. Dia nak 1000 je. Alright. Kalau belum lagi, kalau this is the first time you dengar by attending this webinar, what you need to do is take 1 or 2 courses dekat dalam tu yang points yang mungkin 500, you know, and then when it combines become 1000, you will automatically get that particular batch certified MIE 2020 to 2021. Right? And then barulah daripada situ, once you got this certified MIE punya batch, barulah you boleh self-nominate yourself untuk MIEE, ke Microsoft Innovative Educator Expert. Okay, sekejap lagi kita pergi kat that website, then you will see what needs to be done lah. Tapi secara kasarnya, untuk nak melayakkan diri kepada MIEE ni ada 2 perkara yang you kena buat. Satu, you kena prepare a lesson plan. Alright, lesson plan yang telah diubah suai, telah diperbaiki, telah dinaik taraf
dengan menggunakan tools Microsoft. Right, nanti I'll show you an example ya. Ada dua benda di dalam ni yang kita nak tengok. Satu ialah penggunaan 21CLD Learning Design. Yang ni saya rasa ramai yang tak tahulah, unless those people have gone through digital classroom punya bengkel-bengkel yang kita buat ya, sepanjang tahun lepas dan sebagainya. Those who have attended my session will know about this 21CLD. Kalau yang lain tu tak tahu, mungkin in the days to come, kalau benda MCO ni masih lagi berpanjangan, maybe I will do one session to introduce you to this 21CLD. Sebab ini penting, ini kena masukkan dalam you punya lesson plan. Yang keduanya, kena menggunakan Microsoft Tools. Right? Untuk nak melaksanakan you punya lesson plan tu. Okay? And then once you dah ada itu, then you will need to fill in the self-nomination form. Sekejap lagi pun saya akan tunjukkan websitenya di mana you need to go in and fill in the form. Alright, so basically itu prosesnya. Selepas Julai 15, barulah Microsoft ataupun penilai-penilai di Microsoft akan tengok you punya sway. Oh, by the way, you punya lesson plan dan presentation ini mesti dibuat di dalam sway. Kita tak nak PowerPoint, kita tak nak video, kita lebih nak menggunakan sway. Alright, nanti pun saya akan tunjuk what sway is all about dan akan tunjuk one example. Alright, so you ada daripada sekarang sampai ke Julai 15. Selepas Julai 15 baru nilai Microsoft akan tengok, dan by August baru kita announce siapa dia MIEE daripada Malaysia. Alright, so that's basically the process. Ada soalan tak? Faham? Faham Senang je. Okay, so we move on. Alright, where do I start? Macam saya kata tadi, the first thing that you need to go to is education.microsoft.com. So I'm going to go to my website. Okay, this is education.microsoft.com. Alright, kalau you dah register, you can log in. If you have two devices with you, can actually do it sama-sama lah. So I will log into my account. Just nak tunjuk dekat you, especially for those people who are new to this site. Alright, so when you log in, kalau you belum mendaftar, tak apa, you can daftar. Alright, dekat, okay, so this is what the website ataupun the portal looks like. Kalau you tengok dekat sini, alright, so these are courses yang ada, alright, these are learning path, these are resources that you boleh go to, and this is your profile. So if you were to, kalau kata you dah lama buat benda ni, like me, when you click your profile tu, you will have all the badges and also the transcript dan sebagainya yang you dah kutip lah. Saya ni dah mengutip sejak tahun 2015. Jadi you can imagine lah how many badges yang I dah dapat. But one thing about this portal is that, kalaupun kata saya dah pernah buat course tu tahun 2017, tahun ni saya kena tengok lagi sekali. Sebab kadang-kadang ada pembaharuan. Sebab tools Microsoft ni, dia evolve with time. Alright, contohnya PowerPoint lah. Dulu PowerPoint tak ada immersive reader, sekarang ada. Alright, jadi the courses itself walaupun mungkin namanya sama, tapi isi kandungannya telah diperbaharui untuk memasukkan all the new features yang ada di dalam tools Microsoft. So I always 6 bulan sekali saya revisit most of these courses and tengok semula adakah benda yang masih sama ataupun ada pembaharuan kat dalam tu. So this is something yang saya kata ini lubuk ilmu untuk kita sebagai guru. Sebab kat sini kita boleh refer macam-macam benda. Alright, kalau kita you mengajar sains, you are into STEM, there are a lot of STEM courses dekat dalam ni. Alright, you mengajar bahasa contohnya, you know there are a lot of ideas apa yang you boleh buat dengan pengajaran bahasa dan sebagainya. Alright, so I hope dengan saya memperkenalkan portal ni pada you will actually explore dan jadikan dia satu habit. Kita professional development ni is actually a very personal thing. Jangan tunggu orang suruh. Kalau kita tunggu orang suruh tu dia jadi paksaan. Tak bagus. Benda yang you belajar tak akan masuk punya. But get into the habit of wanting to reinvent yourself all the time.
Alright, abad ke-21 ni berbeza dengan abad-abad dulu. Dulu saya masa kat sekolah ni banyak-banyak tahun dulu you know that I'm 61, okay? When I went to school benda ni tak ada. Buku textbook tu kalau macam abang saya 5 tahun tua daripada saya boleh guna buku textbook dia bila saya masuk darjah 1. Because there is no change. Right? But today tak ada, benda tu tak berlaku dah. Right? Because the change is so rapid, kita kena keep on renewing our knowledge. Kita kena keep on reinventing ourselves so that we can be relevant for our students. Kalau kita ni ketinggalan, student lagi ketinggalan lah sebab kita tak boleh nak share. Alright? So that is the intention of this MIEE program. Kita nak kita nak minta cikgu tu sentiasa tanya diri masing-masing, where am I actually at using technology in education? Kat mana saya sekarang? Because unless kita yang embrace technology as part of our life, we cannot share that with our students. So at the end of the day, student kita juga akan ketinggalan lah. Alright, so go in here. There are a lot of things, banyak pembaharuan dan sebagainya that you can actually do di dalam ini. Alright, dan as you do the content, fikirkan, okay, kalau katalah you do one of this course, fikirkan, okay, how can I actually introduce this in my class? Apa yang perlu saya ubah? Apa yang perlu saya tweak so that I can actually do this with my students? If I only have one laptop ataupun my only laptop lah kat dalam kelas tu, student seko pun tak ada laptop, what can I do with one laptop to introduce technology to my students? If I only have 5 laptops, ada computer lab yang saya pernah pergi, ada 20 komputer dalam tu, tapi yang boleh guna 5 aja. Okay, don't take that as an excuse. Kita tanya diri kita, what can I do with these 5 computers? I have 40 students and I have 5 computers. What can I do? How can I be creative enough to actually take these 5 computer and still do PDPC, whatever, dengan menggunakan these 5 computer and instill ataupun introduce technology to my students. Right? Benda-benda tu kat dalam ni ada courses yang akan bercerita tentang benda-benda tu. So you need, kena rajin masuk and dig in. Alright, dig in so that you can get the idea. Alright, okay, tu tak mau cerita panjang. If I'm given the chance, 3 jam pun tak cukup nanti kalau saya cerita benda ni. Okay, alright. So that is the first step. First step is be a member of MEC. Register yourself. Do some courses. Kalau this is the first time you tengok benda ni, do some courses, get 1,000 points, then you will automatically be an MIE. Alright, an MIE, then you can what do you call it? You can self-nominate yourself. Alright, so that is the first one. That is the first step in self-nominating. Okay, bila you dah dapat the 1,000 points, you dah layak, then we go to the next website, which is the self-nomination website. Dia punya URL is microsoft.edu.eventcore.com. Okay, saya tunjuk slide. Maybe you can take a picture of the slide. Tapi slide saya ni sebab hitam kan, tak nampak. Maybe kebu merah nampak kot. See if I were to put red. Oh, nampak clear. Okay. Right? Okay, that's it. Right, you can take a picture ataupun apalah. https://microsoft.edu.eventcore.com. Right, so when you go into this particular website, you akan sampai sinilah. This is the website. This is the self-nomination website. Untuk 2 program actually, untuk program Microsoft Educators dan also untuk program Showcase School. Kita tak nak tengok Showcase School hari ni, kita just nak tengok di MIEE Expert Program, ni yang badge warna kuning ni. Alright? So if you are already here, you can actually ni ada apa? Button kata start here. So you start there lah. Alright? You can click there. So I'm going to click and go through with you. Kalau you are doing this with me, if I go too fast, ask me to slow down. Kalau you are just watching, tengok aja lah dulu nanti sekarang you boleh buat. Alright, so you can go start here. Alright, so you need to create an account. Alright, so use your email address. Doesn't matter what email address you guna.
you boleh guna your personal email address ataupun you nak guna MOEDL punya address pun tak apa. Alright. So I'm going to just use an address that was given to me. Saya banyak kali demo ni habis dah email address saya guna. So every time kena guna kena guna email address baru. So hari ni saya guna Digital Classroom dah. Alright, and then you create your own password. Alright, so you submit. Kalau you dah ada account, selalunya dia suruh dia suruh klik sign in. Tapi oleh kerana saya nak tunjuk the step by step, saya guna account baru. Alright, so once you have actually gone in, then you kena isi borang. Ini borang ni tentang diri you dan juga your school information sikit. Alright, so kita isi lah kita isi satu-satu. Right, email address dia dah letak dekat situ. Your current role at school, head of school, non-technical member, classroom je kata. Classroom teacher ada dua jenis. Satu non-MIE, maknanya you tak pernah lagi masuk MIEE punya contest. Alright. Satu lagi MIE, maknanya you have in the past, you have been an MIE. MIE ni sekarang ni kena renew every year. Dulu 2 tahun sekali, tapi sekarang saya rasa dah every year. So yang dah apply last year nak masuk sekali lagi this year pun boleh. Alright, so saya non-MIE lah sebab I don't have a class. Alright, then you kena letaklah nama sekolah you, katalah SMK 13. Right, my school is part of MOE lah kan. Ada website ke tak ada website, just bubuh lah www.smkpt3.edu.my. Dan the address dia 13 Shah Alam. Sini Shah Alam. Shah Alam, Selangor, Malaysia. Malaysia, zip code 40100. Okay. Alright, then once you sini use the above information, jangan lupa tick ni. The first one, use the above information for all self-nomination. Yes. I will receive information tips about Microsoft product ni, terpulang pada you. Kalau you nak terima product information, you can tick. Kalau tak nak terima, tak payah tick. Alright, tapi yang nombor 1 tu kena tick. Okay, so now you can continue. Okay, so now your account has been created for you. That is your account ID, that is your registration. So now barulah kita boleh self nomination. Okay, sampai tahap itu ada soalan? Are we all okay? Okay, alright. Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Kalau ada, beritahu Okay, alright. So that you start add new self nomination, click this button. Alright, then bila sampai ke sini, you select MIE expert. Bukan showcase incubator MIE expert. Then you continue. Alright, nah barulah kita masuk ke sel. Yang ni you jawablah soalan-soalan ini. Ada yang telah dimasukkan address dan sebagainya. Tapi you kena jawablah yang lain-lain tu. Alright, self nomination. Ada tak? Is your school a showcase school? Tak ada. I'm not a showcase school yet. Right, kalau ada rasanya ramai yang tak ada lah tu kan. So you continue. Alright. Okay, yang ini yang saya nak tunjuk. This is the important page. Itu the last page ni Self nomination ini ada 3 benda yang kita kena buat. Alright, yang pertamanya, you will need to download your transcript from the Microsoft Educator Center. Tadi tu bila kita pergi ke Microsoft Educator Center ni tadi kan, bila kita tengok achievement ni, view my profile, dekat sini ada view transcript. So you kena klik yang ini dan dia akan bagi you the PDF of your transcript lah. Maknanya all the courses that you have done in this MEC. Itu sebabnya saya kata kena rajin-rajin buat kursus ni antara sekarang dengan Julai 15. Alright. So this is the transcript that you will be handing into
the apa nama tadi? The nomination tu Alright, so that is the first thing that you need to do. Download the transcript, then you kena letak dekat sini lah. Ataupun you can link link your transcript from the Microsoft Educator Community, letak linknya dekat sini. Alright, dan second question is, I have earned my Microsoft Innovative Educator Badge, yang MIE, Certified MIE tu tadi, yang kata kena ada 1000 points. If you have done the 1000 points, you can just tick yes. Doktor nak tanya. Kalau kita dah ada sertifikat tu, macam mana kita nak, maksudnya kat situ kan kita kena copy paste dia punya link kan? Link tu nak ambil kat mana Link ni apa nama? Dekat Education Center ni. Ni atas ni. Oh, so dekat dia punya copy paste yang ni. Sebabnya bila you bubuh link ni, kalau kata ada courses baru yang you ambil, it will be automatically updated. Kalau you download PDF, lepas tu you hantar, kalau ada kursus baru yang you ambil, nak kena bagi pula lagi sekali. Kan? So you just put this link, then after July 15, whoever is assessing akan tengok daripada the link tu, what courses that you have taken dan sebagainya. Alright? Okay. Alright, so ambil link tu letak dekat sini kan? Okay. So then dia nak juga link to your Facebook page. If you have a Facebook account, masukkan. Yang ini dia tidaklah requirement, tapi lagi banyak social media yang you ada, lagi bagus. Especially Facebook dengan Twitter. Sebabnya kita nak you post whatever innovation yang you buat you dalam kelas you kan, you post dekat Facebook for people to share, for people to take a look. Kalau you tengok most of the last year punya MIEs, contoh Cikgu Nirmala ke, Cikgu Aman, Cikgu Bella, dia banyak dia letak benda-benda yang dia buat di dalam kelas, bukan tujuan kita nak menunjuk-nunjuk. Actually it's for this purpose. Alright, kita nak bagi tahu Microsoft yang we are doing this. Alright, artifact yang penting. Gambar student kita sedang yang sedang beraksi tu yang kita nak tengok. Alright, tak kisahlah orang kata kita nak menunjuk pun tak kisahlah kan. Suka hati dia lah kan. But your activity, apa yang you buat di dalam kelas, get yourself acknowledged by posting it and sharing it with other teachers. Kadang-kadang orang belajar daripada apa benda yang you buat. Right? Kalau katalah you buat bahan-bahan menggunakan YouTube, video dan sebagainya, upload dekat you punya Facebook. Janganlah upload resipi je kan. Upload lah benda-benda lain sama. Okay? Semua dekat situ Alright, so then email address associate. Ya saya. Assalamualaikum Dr. Saya Fatin. Maaf nak tanya, kalau kita tak ada Facebook, let's say kita ada YouTube, kita ada Blogspot, so kita boleh gunakan platform tu ke selain Facebook? YouTube boleh juga kot dimasukkan dalam one of this link ni. Kan sebab sini dia mengikut Twitter, ada Twitter. Twitter pun tak ada. Oh tak ada Tapi LinkedIn tu ada. Bubuh link ini. At least satu place where you can actually ni kan. Kalau kata ni, create lah one Facebook account. For this benefit, for this ini kan. Sebab ini dia berdasarkan yang banyak orang guna. I see. Alright, because kita pun banyak pages Microsoft punya community punya pages on the Facebook. So I think you can actually take advantage of benda-benda macam ni lah. Macam Microsoft Teams ada page dia sendiri, macam Microsoft PowerPoint, last year Microsoft Skype, kita ada page kita sendiri, all on Facebook. Okay, terima kasih Dr. Assalamualaikum. Alright, salam. Okay. Alright, those are the social media stuff yang you ada, you masuklah kan. The next one is email address associate with your Acclaim account. Ini pun satu account yang you kena pergi create. Alright, Acclaim account ini adalah sebelum ni segala sertifikat di-issue oleh Microsoft sendiri, especially sertifikat yang abang kata bila kita ambil exam yang berbayar mulai tahun ini ada third party yang akan issue the certificate. Yang third party ni namanya Acclaim. So you go to this Acclaim, just register yourself lah in case kita berharap sangat-sangat kita jadi MIEE kan, we are going to work towards it. So you know that you will get that certificate. Certificate itu bukan di-issue oleh Microsoft tapi akan di-issue oleh Acclaim.
Alright, so click this benda ni, perkataan acclaim ni, and just set up your account dekat sana. Alright, and use whatever email address yang you guna dekat situ, you letak kat sini. Alright, ataupun kalau kata you tak nak buat hari ni acclaim ni, tapi the email address yang you nak guna nanti bila you nak set up the account sama dengan email address yang you guna untuk MEC, then you just put that email address here. And then you can actually create the account dekat acclaim tu later. Alright, so whatever yang you nak guna. Alright, and then what is your school and organisation email address? So benda-benda yang ada asterisk merah ni kena isi. Alright, so all those questions lah. Kalau kata benda tu you tak buat, jangan letak. Okay, nanti orang tanya tak tahu nak jawab. Alright, so be honest. Macam contohnya, is 365 deploy in your school organisation? Kalau MOE memang dah lah kan. Dulu macam last year, soalan ini ada sekolah yang ada sekolah yang tak ada sebab you kena buat sendiri. But now with the MOEDL punya portal ataupun platform, everybody has an MOE, has Office 365. Jadi yang ni everybody kena letak yes. Alright. Is your school organisation using Microsoft Teams? Ini again kalau sekolah you menggunakan Microsoft Teams, you letak yes. Kalau you seorang je jangan letak yes. Itu no. Kita nak melihat organisation school, bukannya individual And then soalan yang bawah tu baru you. Do you use Microsoft Teams? Kalau dalam sekolah you seorang je guna, dan you letak situ lah. So all these things needs to be answered. Alright? Dan yang saya nak highlight kat you yang the next one tu, create a 2-minute video or sway that answers the following question. Inilah yang cikgu-cikgu kena create dan submit kepada Microsoft sebelum Julai 15 ni. Alright? Okay, apa yang you perlu ada di dalam you punya sway? Yang pertama, soalan yang pertama yang you kena jawab, why do you consider yourself to be a Microsoft Innovative Educator Expert? Kita tanya you dulu. You rasa layak ke you ni jadi Microsoft Educator Expert? Apa yang membuatkan you rasa you ni Microsoft Innovative Educator Expert? You cerita lah, I have been using Microsoft tools for the last 5 years, I've done this, I've done that. Benda macam tu. Alright? Di dalam sway tu nanti. Kalau kata ada gambar-gambar yang menggunakan benda ni, semuanya you nak tampal nanti dalam sway tu. Right? Soalan kedua, describe how you have incorporated Microsoft technologies in innovative ways in your classroom. Include artifacts that demonstrate your innovation. Ini yang kita panggil our hack lesson plan. Lesson plan yang telah diubah suai, yang telah ditambah baik menggunakan tools-tools Microsoft. Alright? Jadi ini adalah the main thing yang you kena submit. Okay? Contohnya kalau katakan you plan to do a lesson between now and July 15. Okay? Kita nak you bagi tahu kita sebelum you menggunakan Microsoft Tools macam mana you go through the lesson. Alright? Gunakan kertas majung ke apalah. But now with the Microsoft Tools, dengan adanya OneNote, dengan adanya Sway, dengan adanya Microsoft Forms dan sebagainya, how are you, what do you do? Apa perubahan yang you lakukan? Tambah pula sekarang ni tahap musim PKP ni, remote learning is the thing, kan? Jadi are you using Microsoft Teams in doing your teaching? Right? Kalau itu syarat yang pertama lah rasa saya because kita nak punya artifact, nak bukti yang you menggunakan that tools. Maknanya kalau sekarang ni you sedang menggunakan Microsoft Teams dalam you mengajar students you dekat rumah sekarang ni, don't forget the next meeting ambil gambar banyak-banyak. Alright? Tunjuk students you punya work inside the Teams. Kalau kata you dah suruh dia orang buat PowerPoint ke, upload dalam Teams dan sebagainya, those are the artifacts. Itu adalah bukti-buktinya. Tahun ni pada pandangan saya lah, the artifacts akan berkisar di dalam remote learning punya mode. Sebab kita tak tahu bila kita nak pergi sekolah. Tak tahu by July 15 tu kita dah ada kat sekolah ke tidak. Right? So kalau in that situation, saya rasa a lot of the artifacts will come from the remote learning punya session between you and your students. Okay, tapi katalah lepas raya tu boleh masuk sekolah, you ada 1 bulan lagi sebelum the submission, then you can actually do the activity in the classroom dan ambil gambar dan sebagainya.
Sebab tahun-tahun sebelum ni memang gambar dalam classroom semua. Sebab kita tak perlu nak buat remote learning dan sebagainya. Right? Pasti tahun ini dia special sikit. So, kita nak tengok how creative you are as a teacher. Macam mana you olah you punya lesson daripada face-to-face classroom situation to a remote learning melalui Teams. Alright? Okay, jangan guna Google Classroom. Jangan guna Meet, guna Teams. Alright? So that is the thing yang ini. So soalan ketiga, how have you impacted the learning and growth of your colleagues? Ini maknanya ada tak you buat sesuatu untuk nak sama-sama ajak sahabat-sahabat you sama-sama buat ataupun menggunakan teknologi dalam PDP dia? Ada tak you buat ladap contohnya, ataupun you have your professional development group antara you dengan a few friends, you ceritalah, kata we have a group that are always looking for new ways of teaching, then tunjuk artifacts. Then last kali, if you become an MRE expert, how do you hope it will impact your current role in the next 12 months? Maknanya kalau you dipilih sebagai MRE ni, apa harapan you, apa plan you untuk nak lebih memberi kesan ataupun memberi manfaat kepada not only your students, maybe your also teaching community dan your school. Alright, so those are the 4 questions yang perlu ada di dalam SWAY. Sekejap lagi saya tunjuk contoh apa yang kita maksudkan. Alright, tapi yang pentingnya untuk hari ni bila you nak register ni, yang pentingnya ialah URL SWAY tu. Kalau kata hari ni kita buka SWAY dan just start typing in your title saja dulu, you dah ambil URL SWAY tu, masukkan kat dalam ni terus. Because without the URL tu, you tak boleh nak submit your form. Right? You have to have the URL. SWAY ni adalah tools Microsoft yang di dalam cloud. Jadi URL tu kita perlu bagi sekali je. Tapi the SWAY tu you can improve on it as many time as you want. You ada sampai Julai 15. Antara sekarang sampai Julai 15, you nak rombak the entire SWAY pun boleh, tapi link jangan tukar. Jangan tukar link, maknanya you just work on that particular SWAY, tukarlah mana-mana pun, kata hari ni you dah buat, lepas tu sekolah buka pula bulan 6, you try pula kat dalam kelas, lagi berjaya teknik you tu, okay, alright, I nak tukarlah all the pictures and everything, I want the classroom picture instead of the remote learning punya ni. Tak apa. Just work on the same SWAY, buang gambar-gambar semua tu, masukkan gambar baru. Tapi the link still the same. Jangan tukar link sahaja. Alright? Faham tak tu bahagian tu? Itu penting tu. Alright? Sebab itulah SWAY yang akan kita guna untuk nak assess you. Guna untuk nak nilai kerja you. Okay? Ada soalan tak setakat ini? Alright, bila dah isi semua tu, kalau ada komen-komen lain yang nak letak boleh, dan jangan lupa tick yang ini. If accepted into the program, ni tick ni, kalau tidak dia tak boleh continue lah. Alright, so that's basically of how self-nomination for Microsoft Innovative Educator Expert. Jadi 2 benda yang penting, satu ialah untuk you isi borang ni se-accurate mungkin. Alright, yang keduanya is the submission of that SWAY. SWAY link tu penting, dia kena ada kat sini. Kalau tak ada kat sini ni memang you tak boleh nak continue lagi. Dia tak apa, because that is asterisk merah tu kan. So you kena bubuh, dekat situ. Alright? Soalan? Semua okey? Ke dah lari semua orang? Alright, got 25 people ini, alright, okay. Alright, so saya nak tunjuk dekat you, what do we mean by that SWAY tu, supaya you dapat an idea of what to do lah. So saya akan menggunakan contoh Cikgu Bella. Mana ke dia? Okey. Kita tengok apa yang kita maksudkan 4 soalan tadi ataupun 4 benda yang cikgu kena buat di dalam SWAY. So this is SWAY. Right, sekejap lagi kita tengok what SWAY. Kalau yang belum pernah tengok SWAY, I will go to the website. Tapi this is SWAY yang perlu kita submit. This, contoh lah contoh. Saya lebih suka go this way. Alright. So yang pertama,
Sway ni dia ada title card, dia ada satu aja. Alright, jadi yang first one tu mesti title of your lesson yang you nak submit. Alright. Dan yang keduanya, kalau cikgu nak ambil nota, boleh dia punya apa orang kata, dia punya structure of the sway, structure of the sway. First card is always the title. Maksudnya tak boleh bubuh benda lain. Card tu sekali je dia, you boleh jumpa And then lepas itu you kena the next item is about me, about you as a teacher. Kita tengok sini lah kita tengok Cikgu Bella, about me, dia tulis tentang diri dia. Right, dengan dia punya quotationnya, dengan dia letak di MEC profile linknya. Alright, terpulang pada you lah nak cerita macam mana diri you supaya menampakkan yang you ni a professional teacher. Alright, then soalan yang pertama, tadi yang kita tengok kan, why do you consider yourself to be a Microsoft Innovative Educator Expert? Right, dia jawablah soalan tu kan. Ni soalan ni jawapannya, boleh tulis dalam panjang-panjang, nak letak gambar, nak letak doodle, whatever, however you want to present yourself. Alright, ini dalam bentuk karangan pun boleh, senaraikan you punya achievement. As a teacher, what have you achieved so far, dan sebagainya. So ini dalam bentuk gambarnya pun ada dekat sini, kita boleh klik gambar satu-satu. Ini dia namakan artifact. Ni tengok ni dia kata Microsoft School 2019. Surat-surat yang dia terima, aktiviti yang dia buat. Alright, so this is what we call artifact. Artifact adalah bukti-bukti dalam bentuk gambar, video, whatever you have to prove apa yang you claim dekat sini tadi. Apa yang you tulis dekat sini tadi should also be reflected with the gambar-gambar. Alright, okay, so that is one. Then we go to the soalan yang kedua, ialah how you have incorporated Microsoft technology in innovative ways in your classroom. Okay, inilah kita punya lesson plan. Alright, so what happen is that selalunya saya minta diorang is compare your traditional lesson plan ataupun lesson plan yang you selalu duk buat ni dengan the enhanced ataupun the hack lesson plan. Kita menggunakan perkataan hack itu dalam konotasi yang positif. Bukan hack maknanya nak menjatuhkan orang, tak, tapi the difference. Now with technology, apa yang you dah ubah dari segi pendekatan you mengajar sesuatu topik ataupun itu dengan adanya teknologi Microsoft. Alright, so this is the lesson plan, gambarnya. Alright, this is the hack lesson plan. Okay, ini yang apa yang kita nak maksudkan. Oleh kerana lesson plan itu sendiri adalah satu dokumen yang rasa saya sway-nya akan jadi banyak yang kita nak gunakan, kita nak masuk gambar dan sebagainya. Lebih baik ataupun saya cadangkan cikgu buat 2 separate sway. Tapi the main sway yang cikgu punya link nak bagi tadi ni sway yang main sway ni, this sway. Alright? Lesson plan punya sway to itself kita masukkan kat dalam sway yang ada ni, kita embed. Right? Kita embed di dalam this particular sway. Okay, so these are the lesson plan yang kat dalam ni. Alright, so maknanya ada sway di dalam ada sway di dalam sway. Confused tak tu? Okay, faham tak yang ni apa yang saya maksudkan? Okay, yang orang kata makro punya sway adalah untuk nak jawab 4 soalan tadi tu. Alright, soalan pertama boleh buat directly. Soalan kedua ni oleh kerana kita nak nak menunjukkan the lesson yang kita buat, the activities yang kita buat dengan student. Takkan satu aktiviti saja kan, mesti aktivitis tu banyak. Jadi kalau kita masukkan just direct, mungkin sway itu akan jadi terlalu panjang. Alright, ataupun susah you nak berkreatif di dalam tu. Jadi what you do is do 2 separate sway. Sway yang lesson plan tu you embedkan di dalam this particular sway. Tapi link yang you bagi pada Microsoft dalam borang tadi tu is the link of this main sway. Okay? Kalau tak faham tak apa, nanti tanya saya. Alright, so this one, then dia pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, how do you help your learning growth, dan juga what are your plans? In terms of, macam contohnya macam DC Bella is part of the digital classroom punya admin member, jadi kita banyak buat training. Alright, so this is how we impact our colleagues kan. So macam itulah. So nanti selepas menjadi MIE,
what are your intention. So kita boleh ceritalah whatever that we want to do. Alright, so that is the sway yang you kena hasilkan between now and July 15. Ada tak soalan tentang ni? This is important. Kalau tak faham, you ask me now. Okay semua nampak Tak apa, kalau tak faham, you reach out saya ataupun any of the DC admin dekat DC punya group tu, you can ask question, siapa-siapa jumpa, we will answer it for you. Alright, so that is an example of this way. Okay, saya tunjuk lagi satu. Yang ini was done cohort yang pergi Paris. Jadi dia tidak ada those questions to answer, but I want to show you the lesson plan. How the lesson plan, yang ini clear sikit dia punya lesson plan, how it looks like. Sekejap mana dia punya? Okey, ini Cikgu Anor daripada Kubang Krian. Beliau dengan lesson plan yang dia submit ini melayakkan beliau pergi ke E2 di Paris. Cikgu Bella dengan ada few teachers juga layak untuk pergi ke E2 Sydney. Tapi oleh kerana COVID ni, benda tu ditangguhkan, jadi kita sangat berdoalah agar benda tu dapat dibuat semula sebelum berakhirnya tahun 2020. Alright, because I think they deserve to go, so I hope they will get to go lah. Alright, ini tahun 2019 mereka yang ke Paris. Alright, so this cikgu yang ini lebih clear dari segi sebab dia tak ada soalan yang 3 tadi tu. Yang ini just directly to the lesson plan. Okay, sama juga kita mula dengan introduction about yourself. Again, be creative in what you do bila you present yourself tu. Alright. Okay. Alright. Okay, so this is dah about dia punya lesson plan. Lesson plan Cikgu Anur ni adalah project based learning yang mengambil masa 8 minggu untuk dia implement. Alright, jadi dia implement every step of the way lah. So this is what makes us come out with this project. Dia ni cikgu bahasa Inggeris. So dia punya project is about stray animals. At the end of the dia menggunakan Minecraft untuk nak buat campaign dan sebagainya lah. Right? So this is dia punya justification kenapa project ni. Ni about the project untuk Form 4 student. Duration 8 weeks. Objektifnya to raise awareness of animal affair. This is the learning objective yang dia nak ni, and these are the 21st century learning design yang dia guna throughout dia punya project ni. Alright. Then these are the emphasis yang dia buat di dalam project dia, technology use, interdisciplinary lesson, teamwork dan sebagainya lah. Alright. Okay, this is dia punya project overview, stage 1 sampai stage 5, berapa minggu dan sebagainya, dan juga tools. Ini yang penting juga ni. Ini yang kita nak tengok. Sebelum ada tools ni, traditional way of teaching, mungkin tak ada benda-benda ni yang you guna. So now with the tools yang you dah tahu, you add value to your teaching and learning by adding the tools ataupun by using the tools. Okay. Okay, this is the traditional lesson plan. Yang ini saya suka sebabnya Cikgu Anor ni dia structure dia punya tu dengan comparing, dengan tengok ya the difference. Traditionally sebelum ada tools, sebelum dia diperkenalkan dengan Microsoft punya tools, ini cara dia mengajar, traditional. Distribute article, student read the text and answer question. Tapi sekarang ni because of adanya tools, contohnya browser Edge, contohnya OneNote, so dia suruh student buat benda ni. Dia nampak tak dia menggunakan the availability of the tools to enhance the activity. Sebelum ni dia yang kena cari artikel bagi student, buat soalan dan sebagainya. With the tools, dia can actually ask the students to do the research themselves. With guidance, dengan bantuan, dengan ada outline, tetapi students themselves gunakan Edge in order for them to do the research.
Dan all the research, penulisan dan sebagainya tu boleh ditulis di dalam OneNote. Because OneNote ni dia online, you can actually work together, collaboratively. Alright, so that is one example. Alright, ni artifactnya. Ni artifact maknanya student sedang buat kerja ni. Alright, kita nampak lah tu ada OneNote, nampak dia sedang buat research, dia menggunakan immersive reader. This is what we call the artifact. Right? Ni stage number 2, lesson plan 2 and 3, dia combine finding solution and doing presentation. Sebelum ni student identify an issue, sekarang ni oleh kerana dia dah diperkenalkan dengan Flipgrid, dia menggunakan Flipgrid untuk student buat the presentation. That means the student are doing a video of themselves presenting menggunakan platform Flipgrid. Right? Tak ada lagi dah presenting in front of the classroom. Okay, so in this way, apa kebaikannya? Kebaikannya bila you guna Flipgrid ni, student boleh praktis sampai dia puas hati apa yang dia nak present, baru dia send. Baru when you record, you tak puas hati, tudung sengit ke apa ke, you boleh delete, buat balik semula. Kan? Whereas presentation in the classroom ni, satunya benda tu tak boleh nak buat macam tu. Yang keduanya, the audience is only your student, your friends in the classroom. Whereas dalam Flipgrid, the audience is actually the world. Because it's available on the internet kan, siapa-siapa pun boleh tengok, siapa-siapa pun boleh beri komen dan sebagainya. So audience sudah bertukar, the way students present pun akan bertukar lah. Because kita present according to the audience that we have. Right? Okay, ni contoh. These are artifacts, the video ada, gambar dalam Flipgrid punya portal ada. Flipgrid ni bila you guna Flipgrid ni, dia orang boleh bagi feedback, orang boleh bagi like dan sebagainya. Jadi kita boleh tengok lah, siapa student mana yang dapat banyak like. Those kind of things lah kan, untuk just for fun. Janganlah discriminate pula bila you tengok student tu tak dapat like langsung. No, alright? So it's a way of encouraging the students to do better, right? The next portion, traditional punya, dia selalu create a magazine. Alright, sekarang ni dia menggunakan Microsoft Photo, dia boleh buat video, dia boleh buat montage, dia boleh buat collage dan sebagainya. So instead of just magazine yang kena tampal-tampal punya ni kan, now they can actually do a digital magazine menggunakan Microsoft Photo. Alright. Okay, again these are examples. You tengok cantik punya website dan sebagainya yang budak boleh buat. Right? Okay, and then the last one dia guna lesson 5, 6 and 7 ni. Ni 5, 6 and 7 ni minggu lah kot kan, dia kata 8 minggu tadi kan. Traditionalnya dia akan suruh budak tulis essay, alright, argumentative essay. Tapi now because dia dah diperkenalkan dengan Minecraft, dia menggunakan Minecraft untuk student create a situation in the Minecraft. The world, apa semua-semua tu lah. Okay. So that process, in order to structure the Minecraft, dia kena ajar macam mana nak tulis cerita, macam mana nak buat storyboard, macam mana nak banner dan sebagainya. Dan the product is the Minecrafting. Ya, kalau kita nampak, selain daripada just traditional skills yang kita bagi pada student, when they do teknologi macam ni, ada skills-skills baru yang dia acquire, which will be very important ataupun very useful for them bila dia keluar dan bekerja kat luar. Right? Skill of collaboration, skill of macam tadi tu kan. So, kalau kita buat cara biasa tak perlu je nak storyboard. Sekarang ni kita perlu. Jadi kalau student ni keluar nanti, this is some skills yang dia boleh bawa keluar untuk dia guna in a life as a whole. Right? So this is what we meant ya. The impact of technology tu mesti kita boleh nampak. Kan kalau kita pegang pada kita punya performance objective, learning objective, InsyaAllah kalau kita buat betul dan learning objective itu as our guidance, dia akan translate to grades. Dia akan translate into the A's, the B's and the C's. Selalunya bila tak ada impact pada grade tu sebab kita buat benda tak berpandukan kita punya learning objective. Akhirnya kita nak student ni boleh buat apa? Kan? So the learning objective itu kena, you have to hold on to that. Itu tak berubah. Benda yang kita nak ajar, syllabus tak berubah. Cara kita ni yang berubah. Cara kita ni mengikut peredaran zaman. Alright, itu yang kita nak tengok. Then technology is helping us to do that. Dulu tak boleh buat benda ni, sekarang boleh sebab adanya teknologi. Dulu tak boleh nak ada collaboration dengan sekolah-sekolah di luar negara. Sekarang last year kita menggunakan Skype. Cikgu-cikgu yang under DC ber-Skype beribu-ribu, berjuta-juta batu. Virtual minds. Kan dulu tak boleh, sekarang boleh. Alright, saya selalu encourage contohnya Tafis dan sebagainya kan.
you mempelajari Al-Quran bahasa Arab. Alright, why not connect to a school dekat Saudi ke dekat mana ke where the native language is Arabic, get your students to actually exchange. Jadi dia dapat bercakap dengan native speaker. Saya ingat dulu masa saya mula mengajar bahasa Inggeris kat Malaysia ni, bila nak dapatkan native speaker, panggillah kawan-kawan Mak Saleh yang kita ada kat Malaysia ni, suruh datang jadi guest speaker dalam kelas. Dapatlah setengah jam. Sekarang ni with technology, border tak ada dah. You can actually connect with schools and you can get native speaker right there and then. And to actually be the sparring partner with your students. Budak-budak ni bila dia bercakap dengan Mak Saleh, dia tahu Mak Saleh tu tak faham bahasa Inggeris, dia akan sedaya upayanya cuba praktis ataupun menggunakan bahasa Inggeris pulih. Kalau dia bercakap dengan kita, dia tahu bahasa Melayu. Ayat yang pertama je bahasa Inggeris. Ayat yang kedua, ketiga terus menggunakan bahasa Melayu. This is the thing that as teachers, we need to take advantage of how technology can help us. Okay? Alright, so these are examples of the benda-benda yang dia buat lah. Alright, so ni student yang menggunakan Minecraft, dah nampak dia punya apa nama ni, dia punya hasil dan sebagainya. Tapi saya tengok yang perempuan ni tak berapa sangat Minecraft. Kita kena tukar tu, perempuan pun kena patut pandai. Because Minecraft ni is actually the ability to think critically. Alright, if you want to you want to create something in Minecraft, computational thinking, you need to actually be able to think creatively, also critically. Alright, right. Okay, so this are example ada video lah. Saya tak nak main video because I don't have the voice connection. Saya pakai Mac ni, dia lain sikit daripada Windows 10. Alright, so this is the flow lah, the flow of the lesson. Alright, ini dia presentation, Skype presentation dia dengan sekolah di Indonesia dan sebagainya. Okay. Alright, so that's another example of how the hack lesson plan looks like. Yang Cikgu Bella punya tadi is the whole thing. So what can we do ialah ambil this hack lesson plan, embedkan di dalam SWE yang besar, yang asal, yang dia ada 3 question. Jadi dia akan jadi satu je lah SWE yang kita submit, tak adalah 2, kan? Ataupun kalau you nak buat sekali dalam ni pun tak ada masalah, Cuma adakan partition. Yang ini soalan ini, yang ni soalan ini, yang ni soalan ini, yang ni soalan ini. So just one SWE saja. Alright, okay. Ada soalan tak untuk SWE ni? Faham The production of the SWE, macam saya kata tadilah, oleh kerana kita ni berada di dalam keadaan PKP ni, kemungkinan besar banyak of your artifacts will be mostly dalam bentuk the remote learning punya ni. Tapi find ways, be creative of how you boleh record di artifacts itu, gambar-gambar, video dan sebagainya, untuk you jadikan bukti yang you are doing this particular content. Ni event core tadi dah expire, tak apalah, tak pernah guna dah. Alright, ada soalan tak yang selain daripada itu? Alright, saya just nak bring you to just sikit masa, just nak introduce pada siapa yang tak pernah lagi tengok SWE. Right? Okay, you can go dalam kita punya Office 365, memang ada tersenarai situ SWE. You can click di SWE punya icon, ataupun if you want to go in out, you just boleh pergi swe.office.com, dan this is what it looks like lah. Jadi maknanya you kena create a new SWE. Saya just sepintas lalu nanti mungkin one of our DC punya member yang dah memang hebat dengan SWE boleh buat webinar untuk introduce how to use SWE. Ini macam saya kata tadi lah, SWE ni the first card ni is always the title card. Maknanya title of the project ataupun the lesson that you are teaching. Alright, kalau katalah you nak mengajar science, photosynthesis contohnya, kan? Alright, so you can actually bubuh dekat sini photosynthesis atau food for plant. Contohlah the orang kata apa? The title can be catchy, kalau boleh buat catchy lagi cantik lah. Food for plants. Alright, contoh. Right? So you boleh add background kat sini. Okay, kalau lah katakan ambil aja gambar kat sini, gambar dekat sini dia lebih kepada gambar yang tak perlu risau tentang dia punya copyright, sebab sini semua Creative Commons.
So you can just use that. Alright. So lepas tu, this is the first one yang tak boleh nak tukar. Alright. Then what you need, bila you click this plus sign dekat sini ni, you ada heading, you ada text, you ada media, group media. Media you boleh add image, video, audio, you boleh embed, you boleh upload, whatever that you want to do. Alright. Then you ada group. Group ni maknanya kalau you masukkan gambar, you boleh bubuh secara automatik, maknanya let's way do the grouping, ataupun you boleh dalam bentuk grid, you boleh bubuh gambar tu dalam bentuk comparison, dia sebelah-sebelah, you boleh bubuh dalam bentuk stack, tadi yang Cikgu Bella punya dia menggunakan stack, you boleh bubuh dalam bentuk slideshow. So up to you, how do you want to organize the picture. Tapi di sinilah kita start macam mana nak create. Jadi maknanya selepas itu you will have the first subheading is about ni. Right? Ni cerita you. Alright. The next one, habis you cerita, you tambah-tambah slide tu, the next subheading is about my school. Cerita sikit about your school. Okay. Then kalau kata you just want to do ni, this is soalan number 1. Okay, soalan number 1 is why are you, or why do you want apa to be considered, apa tadilah soalan tu kan, MIEE. Dia jawablah. And then you add semua jawab ni. The next one is your hack lesson plan. Ini kalau katakan kita buat benda semua dalam ni. Kalau katakan you have a separate hack lesson plan, dekat sini you embed. Right, maknanya the next slide you pergi ke media ni, you ambil embed code dia daripada Sway yang you buat lagi satu tu, you embed kat dalam ni. Jadi dia akan berada di dalam the main thing. Alright? And then the next one is question 2 ataupun question 3 is apa tadi tu? Impact. Impact on my colleagues. Okay, and then salah hijau kot tu. And then number 4 is plans after MIEE. Contoh ni structure-nya macam ni lah. Alright? So the title card about you, about your school, why do you want to be an MIEE? Lepas tu the lesson plan yang you buat, lepas tu how you impact your colleagues, apa yang you dah buat, dan what will you do after MIEE. Contoh jadi bila you kata dah buat ini, hari ni saya nak you buat, kalau you nak submit that lesson, that nomination form hari ni, all you need to do is structure ni je buat dulu. Sebab apa yang kita nak is actually this one. You pergi kat share sini, you ambil this code. View saja, invite people to view, you just take this code dan masukkan kat dalam borang tadi tu, yang minta the URL untuk Sway. Alright? So you just copy sini, masukkan dekat situ, then baru you boleh hantar you punya form. Jadi bila you nak work on this particular thing, you only work dekat sini saja. Alright? Jangan tukar dia punya ini. Bila you tukar a new one, then yang itu tak valid dah lah. Alright? So itu yang penting. Ini benda ni you nak tukar 10 kali pun between now and July 15, tak ada masalah. Alright? Sebab kita tak tengok. Microsoft belum tengok lagi selagi tak Julai 15 pukul 12 tengah malam. Right? Jadi dia akan tengok Julai 16. Right? Jadi masa between now and then, anything that you want to change, you nak rombak the entire thing pun, it's up to you. Alright? So that is the thing that I want to show you. Inilah yang penting for you to complete that nomination form. Right? Once that is yang itu dah dihantar, then again work on this one. Apa-apa yang you nak tukar, nak ubah, nak restructure ke, they want to pulang pada you. Right? In terms of what you need to do. Okay? Ada soalan? Okay, so that is the Sway thing, the Sway requirement yang you kena buat. Alright, kalau tak ada soalan, I think itu saja. So I need to do the closing stuff. Ada tak soalan? Betul tak ada Okay. So before kita berakhir, dah 11.07 minit, saya janji 1 jam atau 1 jam suku sahaja. Bukan sebab saya kedekut, sebab I know you have a lot of other things to do. I am always be very strict with time. Kalau I kata 1 jam, 1 jam. Alright. So untuk just closing,
yang kata we do not have sijil untuk ini because this is not a teaching one, it is more of a coaching kind of thing. Jadi kita tak bagi sijil, tapi kita bagi you the redemption code ya untuk you start collecting points. Tapi sebelum tu saya nak minta tolong you pergi ke MIE siri 2 ni untuk answer the survey. Alright, because I have the responsibility to Microsoft nak menunjukkan kepada mereka yang kata saya dah buat content ni. So buktinya, artifactnya ialah you menjawab survey ni. Alright, so please take a few minutes, 2 minit ke. Soalannya tak banyak, 6 je kalau tak silap saya. Dan ada tempat di mana you letak, you boleh buat komen. You can just comment on this whole presentation pagi ni lah. Alright, so I give you 2 minutes to do that, and then I will give you the redemption code. Okay, all right. I think that should give you enough time. Right, this is the redemption code untuk sesi kita hari ini. Go to Microsoft, education.microsoft.com. Kalau yang belum daftar, daftar dulu. Kalau yang dah daftar selama ini, just claim your redemption code untuk hari ini. I think it's about either 500 points or 750 points. Kalau dah accumulate banyak, then you are in a good shape lah untuk you nominate yourself dalam MIE tu. Alright. Apa nama ni, spread the word to your friends, your colleagues, mana-mana yang rasa ingin mencuba, bukanlah mencuba nasib. Benda ni pada saya it's a professional development for us. Macam saya kata tadi lah, we need to continuously reinvent yourself supaya kita tidak ketinggalan zaman. Alright, sangat penting dalam abad ke-21 ni, sangat penting kita keep pace with the technology changes. Sebab anak-anak kita bergantung pada kita, anak didik kita bergantung kepada kita untuk bagi exposure pada diorang. Right? Kalau kita sendiri tidak embrace the idea that technology is here to stay, then kesianlah diorang, sebab katakan sekolah-sekolah lain, cikgunya aktif mempromosikan teknologi dan sebagainya, kita tak buat. So to them a disadvantage. Kalau dia keluar nanti, kalau dia masuk universiti dan sebagainya, dia akan ketinggalan lah. Right? Saya fikirkan itu je. Saya fikir kalau saya ada anak murid lah, student kan, saya nak dia be on the same level playing field as all of the other students. Kita tak nak sebab itu dia tercicir dari segi peluang. Right? Kalau dia di atas level playing field yang sama tapi dia gagal, kita tak ralat sangat. Sebab dia gagal mungkin ada sebab-sebab lain. Tapi oleh kerana kita tak bagi dia the same level playing field, dia gagal kerana itu, dan pada saya ralat sangat-sangat lah kan, because we have the opportunity to help tapi kita tak bantu. That is to me as a teacher, even sampai sekarang, when I bergaul dengan guru-guru muda dan sebagainya di dalam DC dan sebagainya, that is the reason why I keep on engaging with them. Sebab saya nak push. Saya rasa guru-guru kita kat Malaysia ni memang hebat-hebat semua. I have been to many countries
dari segi kita punya facilities dan sebagainya memang kita first class. Kalau kita banding diri kita dengan India dan sebagainya, if we have been to that places, saya pernah pergi ke tempat ni, memang saya sujud syukurlah saya berada di Malaysia. Right? That is the thing that I think kita kena akui, dan take advantage, guna apa yang kita ada. Walaupun satu je komputer kat sekolah kita tu, what can we do with that one computer? Alright, kalau you remember tahun lepas, I think, ataupun tahun dua tahun lepas, ada keluar diviralkan seorang guru di Afrika, dia nak student dia tahu ataupun nak student dia recognize Microsoft Word tu rupanya macam mana, dia punya UI, user interface dia tak ada komputer, dia lukis Microsoft Word punya interface di atas blackboard. Alright, supaya dia kata at least kalau student dia keluar nanti nampak benda ni, dia tahu, oh, this is Microsoft Word. That is the kind of thing yang kita nak lah. You know? Benda macam ni tak boleh dipaksa-paksa, sendiri datang daripada hati. Ya, saya. Doktor, saya Diliana. Saya nak tanya, okey, saya ajar student form 6. Okey, untuk buat kerja khusus, okey, OneNote ni perlukan line internet yang kuat ke ataupun cukup? Sebab apa, saya kawasan luar bandar kan. So line internet tu memang kena kuat lah untuk pelajar tu online, sebab OneNote ni online kan? Ya, online. Dia ada yang offline. OneNote tu offline. Ada, dia you boleh, kalau dia menggunakan MOEDL, you ada dua. You ada dan online punya, dan you boleh install yang offline punya dekat you punya laptop. Jadi what you do is buat kerja offline, lepas tu you sync. Okay. You sync tu untuk cikgu tengok lah kan. Ataupun you upload benda dan sebagainya. Dia ada dua tu. MOEDL punya account ni actually account dia besar. You have the online version dan you also have the offline version. Kalau you tengok kat situ, you boleh install. Okay, so pelajar tak perlu save lah. Sebab apa, selalu ni pelajar bila dia save, dia tu hilang. So dia automatically save. Kalau online punya memang automatically save by the seconds. Okay. Kalau offline tu memang kita kena save sendirilah. Tapi kalau dia memang online, dia live kan. Jadi as we type tu actually dia benda tu di save. Dia tak akan hilang. Okay, thank you. Alright, so itu saja yang saya nak share pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi datang, join saya untuk sesi coaching MIE ini. Saya doakan seramai mungkin cikgu yang akan ambil peluang untuk bersama dengan MIE ataupun menjadi MIE. Salah satu advantage-nya selain daripada itu tu, educational exchange, apa-apa program, apa-apa latihan dan sebagainya yang Microsoft ada, cikgu-cikgu lah yang akan pertama sekali dipanggil untuk menghadiri dan sebagainya. So this is an opportunity for you to again reinvent yourself, be a professional, because kita kena tambah nilai diri kita sendiri in order for us to be as a professional educator. Right? Jadi terima kasih lagi sekali. I hope that I have shared enough. Dan kalau ada soalan yang nak tanya direct pada saya, you can reach me out at Telegram punya group. I am in Telegram. Just click my name dan tanyalah soalan. Ataupun you can just do an open question dekat Digital Classroom punya Telegram group tu. Either myself ataupun any of the DCA akan tolong jawabkan. Right, so have a good day, stay safe. Masih lagi jangan apa orang kata, jangan take the virus lightly. Alright, masih lagi kita perlu berjaga-jaga dan hopefully, like I said, I would like to see seramai mungkin guru-guru yang mencubalah menjadi MIE ini dan we will see you next time. Alright, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.